Maayong buntag sa tanan. Medyo husky atong tingog karon tungod kay gikan ko sa concert bitaw. Nasubawan bitaw ko. Nasubawan ko sa siguro kay hilig magud ta inom og bugnaw nga tubig. Mao na ni resulta sa hilig inom bugnaw nga tubig. Nya init kay panahon sa pagtrabaho. Anang ego gyud ta. Sa walay langan kun aduna moy mga Biblia, hablihi uban kanako sa 1 John 4:10. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 10. Ang pulong sa Ginoo nagaingon sa versikulo 10, niini ania ang gugma. Dili nga kita nahigugma sa Dios, kundi nga siya nahigugma kanato ug nagpadala sa iyang anak nga halad sa pasiguli alang sa atong mga sala. Ang Dios magapanalangin sa iya nga pulong. Magaampo kita, Ginoong Dios. Salamat gid sa imong pulong nga nabasa namo, Ginoo. Panalangin ni kini Ginoo masabtan namo kini ug tuguti nga kining imong pulong magapenetrate gayod sa kinauyokang bahin sa amuang kinabuhi, Ginoo. Yatag usab gani kanakong langit no nakaalam aron nga able ako na makasaysay niining imong mga pulong. Ako agi na salig ginatugyan kanimong tanan. In Jesus name I pray. Amen. Sa mga minyo nga naa diri doon na tayo managlay-lahi na lay-lahi nga kasinatian kung nganong na-inlove ka sa imuhang uyab kaniadto nga karon imuha ng bana o imuha ng asawa. Di ba? Ang uban diri siguro basin na in love siya or nibati siya gugma tungod tingali sa iyahang hitsura. Pwede ba na siya? Tungod sa hitsura. Sabagay. Unsay dili oy. Si Jai murag na-inlove siya kay Dexter is tungod sa tingog ni Dexter. Tama no? Ay so, ingon sa dili daw. Siya nag-ingon. Ha? Ang uban diri tingali tungod kay bayad utang. Kanang tingali ang uban tungod kay nadala sa grabing pagka-caring sa usa ka babae or lalaki tingali. Lahi-lahing istorya kung ngayon na full in love ka sa imong bana o sa imong asawa o sa imong wife ninyo. Si Carla na full in love na sa sakua tungod sa ako ang tungod sa akong mga balak. Joke dito. Anyway, what does it means to be captured by the love of Christ? Unsa ba ang pasabot sa ginatawag captured by the love of Christ? Ikaw, captured by the love of your husband or your wife. Unsa yung pasabot, ana? Unsa ang pasabot? What does it means to captured by the love of Christ? Ang atong mensahe ning taknaa sa kabuntagon, mag-aisgot kita may tungod ining captured by your love. Now, live for Him. It means, if you are captured by the love of Christ, you should live for Him. Magkinabuhi ka para sa iya, and serve God with heart and soul, moved by the love of Christ. Sama sa imuhang naminyuan karon, because you are captured by His or her love, manang nagminyuay mong duha. Kaya kung wala ka na-captured sa iyahang gugma, diligid mo magminyo siguro, nabay mo sugot diri nga magminyo na wala ka na gugma sa imuhang sa binuhat nga makigminyo sa imuha, nga wa makamay gugma sa iya, diligid siguro. So tungod kay na in love kasi, na-captured ka sa iyang gugma, nagsabot mo o nagkauyon mo nga magminyo ay mong duha. And then after is mag-care na mo sa usag-usa, mag-atimanay sa usag-usa, mag-provide sa usag-usa, o mag-provide alang sa family. Now, what if someone gave his life to save your life? What if? What if dunay tao nagihatag niya ang iyang kinabuhi diya kanimo para ma-save lang ang imong kinabuhi? Para ma-save lang ang imong life. Nagpakamatay siya para maluwas lang ka, para ma-save lang ka, para di lang ka mamatay. For example, diya ka sa dalan,
nagbaktas ka sa dalan, and then may haguros sa sakyanan, and then nakitaan sa tao, nga di man lang, wa man lang nakaila sa imuha, di man lang mo amigo, first time siguro nakita ka nga nagbaktas sa dalan, unya na naghaguros nga sakyanan, o tan-aw niya nga murag maigo jud ka, and then midagan sa imo, padulong og gitulak kanya kay para di lang kanya mabanggaan, and then siyang nabanggaan ug namatay. Oh. What it? Inana, magpasalamat ba ka? Mapasalamaton ka ba? Kung wala ang iyang tabang, base namatay na ka? Or what if He saved your life so you could live forever? Gisave niya ang imong kinabuhi para lang magpuyo ka hangtod sa kahangturan. Timan Jesus saved our life. Inani ang gibuhat ni Jesus Christ. He saved us. He saved each and every one of us aron kita magkinabuhi or mabuhi hangtod sa kahangturan. Dili hangtod sa kahangturan, magpuyo ka nga diri sa kalibutan, kundi ang forever nagiingon diri mao nang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life or eternal life. Mao ni ang pasabot na magpuyo ka hangtod sa kahangturan kay nakabaton ka niining ginatawag everlasting life tungod sa gibuhat ni Jesus Christ kapin 2,000 na ka mga katuigan ang milabay. Now, kay si Jesus man nag-save sa imong kinabuhi. In gratitude, ingon nga pagpasalamat nga naha kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kita alang kaniya. Ha? Kay kung ikaw hapit na mamatay, hindi may tao, may save sa imo nga, siguro forever kang grateful atong tawhana kay kung wala siya, kung wala niya to gibuhat sa imo nga maluwas ka, wala nakakaron. Inana pod ang ato ang kinabuhi sa diha nga gi-save kita ni Jesus Christ in gratitude. Ha? In gratitude, kinahanglan magkinabuhi kita alang ug alang lang gayod kaniya. Why? Because we are compelled by the love of Christ. Mingon ta compelled, mura ba kanang nadalata sa gugma ni Kristo. Napugos or lain pog napugos no, mura nadala sa gugma ni Kristo. We are compelled by the love of Christ. So Jesus saved us, so in gratitude we should live for Him. Dili na ka magkinabuhi para sa imong kaugalingon, para sa kalibutan, para sa bisan unsa ning kalibutana, kundi dili magkinabuhi na ka para sa Ginoo. Kay agi na nimo pagpasalamat because sa makausa sa imong kinabuhi, naunta, maimpyerno na ka, gipadala siya o giluwas ka aron ka matagaan o kinabuhing walay katapusan. Now there are 4 personal powerful benefits when God's love impacts our lives. First, God's love draws you to Him. Ang gugma sa Ginoo, magpaduol kanimo diha sa Ginoo or magdala kanimo duol gayod sa Ginoo, mupaduol. Now, kung nag-ingon ka nga na-save ka, giluwas ka sa Ginoo, pero wala ka nangalagad sa iya, wala ka namuhat para sa iya, ambot ba kung nakasinati bagid ka sa gugma sa Ginoo? Kay kung nakasinati ka sa gugma sa Ginoo, kini nga gugma mao ni siya ang mupaduol kanimo sa Ginoo. Mao nang pangalagad ka, mao nang mamuhat ka para sa Ginoo tungod kay nasinati nimo nga ikaw gihigugma niya. Nga ikaw gihigugma sa Ginoo. In 1 John 4:10 sa atong gibasa ganina, true love is God's love for us. Ang tinuod na gugma, ang Dios nahigugma kanato. Dili nga kita nahigugma sa Ginoo. He sent His Son as the way to take away our sins. Tanawa, dili kita mo'y unang nahigugma sa Ginoo.
Kay wala gitay kapasidad na higugmaon nato ang Ginoo. Even ang libro sa Roma, miingon gyud dito misulti gyud dito nga na ang tao is walay nangita sa Dios bisan usa. Ang tanan buot maghimo og dautan, mubuhat og sala. So wala gyud paghigugma sa Ginoo. Tungod ni ana nga kamatuoran nga walay tao muhigugma sa Ginoo, yang gipakita ang iyang gugma usab o gipakita niya yang paghigugma nga ni kanato. Dili tungod kay kitay unay nahigugma kaniya, kundi siya may unang nahigugma nga ni kanato. Because of His love, gipadala niya ang bugtong anak nga si Jesucristo para kuhaon ang atong sala. In this love, or in this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice of our sins. Tanawa. Ipadala niya ang bugtong anak, ingon nga bayad, ingon nga paglukat kanato sa ato ang mga sala. It is God's goodness that draws people to repentance. Ang kaayo sa Ginoo mao po'y modala sa tao diha sa paghinulsol o pagdangop sa Ginoo. In Romans 2 verse 4, God has been kind to you. Ang Ginoo maayo sa imuha, kind, buutan sa imuha. He has been very patient, waiting for you to change. Tanawa, unsa do? Ang Ginoo, God has been kind to you. Ano na ito? In Romans, sa Bisaya, chapter 2, verse 4. Ingon sa 4, O, nagsalig ba ikaw sa kadagaya sa iyang kaayo ug pagka mainantuson ug pagka mapailubon? Wala ba ikaw masayod nga ang kaayo sa Dios alang man sa pagdala kanimo ngadto sa paghinulsol? Tanawa. Kung dili pa maayo ang Ginoo sa imuha, dugay ra kanyang gikuha. Pila ka katuig gapabadlong diha sa Ginoo. But God is so kind kay nagpaabot siya. He has been very patient. Naghulat siya sa imuha na doon na pa'y kausaban diha sa imuhang kinabuhi. Kay kung ang Ginoo dili pa patient, dugay ra ni balik ang Ginoo sa kalibutan oy. Di ba? Bata pa lang ko, kadungog na ko na maingon ang mga preacher, mga pastors, na maingon gyud na pangalagad mo sa Ginoo kay hapit na mo balik ang Ginoo. Karon nga pastor nako og hapit na pod matigok. Wala pa man mo balik ang Ginoo. Ha? Pero maayo. Sa laing bahin maayo siya. Kaya nga naman, kaya nagpakita sa pagkamapailubon sa Ginoo. Kaya kung mubalik ang Ginoo, karon, kung tinaghanag may impyerno. Kung nibalik ang Ginoo kaniadto, nga wala pa ka sa sabakan sa Ginoo, wala na. Impyerno na karon. May nalang gani, kay grabe ka mapailubon ang Ginoo. O tungod sa iyang pagkamapailubon, nagpaabot yun siya, nga ikaw, makaila ka niya. Manaingon ang pulong sa Ginoo nga ang pagbalik sa Ginoo, muabot siya unya sa panahon nga ang tanang tao nasangyawan na. Dili bot pasabot nga naluwas na ang tanang tao. Kay dili man jud tanang tao maluwas. Pero kung nasangyawan na. So possible, wala pagid sangyawan tanang tao ron. Pero kana ang iyahang prueba nga grabe ang iyahang pagka-graceful. Grabe ang iyahang pagkamapailubon. Kay sa kadautan ba naman sa tao sa kalibutan? Kung pareha pa lang sa panahon sa una nga medyo dili kaayo inana kag kamapailubon ang Ginoo sa panahon sa lunob. Patay na tatanan oy. Ha? Imagine mo tong lunob. Si Noah gitog family niya ang nakasulod sa arka. Kay kon dili pa mapailubon ang Ginoo sukad kaniadto human sa lunob. Dugay na ni balik ang Ginoo. O ni ang mga wali sa una pang panahon nga hapit na mo balik ang Ginoo. Ang pero hangtod karon, papagid siya ni balik. Pero sa laing bahin, angay kang magpasalamat. Kay basin imo mga sakop sa imong pamilya nimo, mga higala nimo, mga silingan nimo, maluwas pa kay wala pa ni balik ang Ginoo. Kay kung mobalik siya karon, sigurado na kay sakop sa imong pamilya mahibilin gyud. Og na kay sakop sa imuhang mga kaparintihan
nga mahibilin gyud kay wa pagid sila kaila sa Ginoo. Ikaduha, God's love drives you to love others. Unsa to ganina, God's love draws you to Him. Ang gugma sa Ginoo makapaduol sa imuha diha kaniya. Karon ang gugma sa Ginoo magdasig kanato sa paghigugma sa uban. One way sa pagpakita sa imong paghigugma ngadto sa uban ng mga tao, including your family, friends, and mga kasilinganan, is mao ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Kung nasinati nimo ang love sa Ginoo, da sa imong kaugalingon, dili nimo kini kapugngan na ikapaambit ngadto sa uban. Tungod kay nasinati nimo kini nga gugma. Ingon ang 1 John 4:11. 1 John 4:11. Padayon na itong basa. Niini, ani ang gugma. Dili nga kita nahigugma sa Dios, kung dili nga siya. 11. Mga hinigugma, kung ang Dios nahigugma gayud kanato, kinahanglan nga kita usab maghigugmaay sa usag-usa. So dili jud ka makabasa diri na kung ang Ginoo nahigugma sa imuha kay magdinautay mo sa usag-usa. O magpinahitay sa usag-usa. O magminaritisay sa usag-usa. Ha? Wala gid gisulti diri Ang giingon diri kung ang Ginoo nahigugma sa imuha, higugmaon pud nimo ang usag-usa. So kinahanglan nga kining gugma nga atong nasinati diha sa Ginoo, mao kini ang mahimong mo tulak kanato, mudala kanato diha sa paghigugma sa atoang isig kaingon. Musa ganitong duha ka sugo gani ang gisulti ni Jesus Christ, higugmaa ang Dios o ang Ginoo sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong kusog, hunahuna, tibuok nimong kasing-kasing. Ikaduha, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingan. O see? Higugmaa ang imuhang silingan. Mao nang pasabot sa isig kaingon. Higugmaa ang imuhang kauban sa simbahan. Higugmaa ang imong mga kasilinganan. Higugmaa ang imuhang mga kauban sa trabaho. Higugmaa ang imong mga classmates. Higugmaa ang imong mga schoolmates. Higugmaa ang imuhang kaila. Muna sila ang imuhang silingan. Ha? Muna ang imuhang silingan ngan giingon, gisugo ni Jesus na higugmaon ninyo ang usag-usa. So kung gihigugma, kung nasinati nimo ang gugma sa Ginoo, mao ni ang mo drives out kanimo sa paghigugma sa ila. Og one way sa pagpakita sa imong gugma niini na mga tao nga gitawag og silingan nimo or isig kaingon nimo is mao ang pag-share sa maayong balita may tungod sa kaluwasan. Pagsangyaw sa ibanghilyo. Nga kung maghisgutag ibanghilyo, mao kining pagkatao, pagkamatay ug ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Now, si Paul nag-explain niini. Paul is explaining the compelling force in his own life. May nagapugos nga pwersa diha sa iyang kaugalingon ug i-explain niya kini. Ang iyahang aim niya, ang iyahang goal niya is to please God and to pursue others to love God also. Unsa ang compelling force nga naa sa iyaha? Mao nga pasidunggan niya ang Ginoo og iyahang hagito ng uban, ipursod ang uban na higugmaon pud nila ang Ginoo. So dapat ma-feel nila ang love sa Ginoo diha nimo ug ang imong love diha sa Ginoo para kini na mga tao mahibalupod silang mahigugma sa Ginoo. Ingon ang 2 Corinthians 5:14, the love of Christ controls us because we have concluded this. One died for the sake of all, therefore all died. Tanawa? Masa daw ang gugma sa Ginoo? Ang gugma sa Ginoo nagakontrol ngani kanato because we have concluded one died for the sake of all. Ang usa namatay para sa kayuhan sa tanan. And therefore all died. Mo ni kalainan. Sa diha nga
Adan nakasala, ang tanang tao sa kalibutan nangamatay. Sa diha nga si Jesus namatay, ang tanang tao sa kalibutan mabuhi. Basta mutuo lang ug mudawat lang kay Jesus Christ. Mo nay kalainan. Mo nay kalainan nilang duha. Sa diha namatay si Idan, ang tanan nangamatay. Ano sa man namatay si Idan? Tungod sa iyang pagpakasala. O kinahanglan adunay laing mamatay para mabuhi itong namatay tungod sa pagpakasala ni Adan. O si Jesus mao'y bugtong pamaagi para mabuhi tang tanan. Muna kinahanglan siyang mamatay para mabuhi ta. Kay kung wala namatay si Jesus Christ, patay ta spiritually. O sigurado, impyerno gyud ta. Muna ingon diri ang gugma sa Ginoo may nagakontrol kanato. In verse 11, atong basahan. So we try to pursue people since we know what it means to fear the Lord. We are all well known by God, and I hope that in your heart we are well known by you as well. We are not trying to command ourselves to you again. Instead, we are leaving you an opportunity to be proud of us so that you could answer those who take pride in superficial appearance and not in what in the heart. In verse 13, nag-ingon, if we are crazy, it's for God's sake. If we are rational, it's for your sake. Basahon nato sa Bisaya ang verse 13 sa 2 Corinthians 5:13. In verse 13, kay kun kami wala sa among kaugalingon, kini alang sa Dios. O kun kami anaa sa maayo nga panimuot, kini alang kaninyo. Kuya kayo ang CEB na translation, gigamit gid niya diri is crazy. Wala sa kaugalingon, crazy. Ingon niya, kung wala daw sa kaugalingon, kung crazy daw, kini dili para sa Ginoo. Apan kun kami anaa sa maayo nga panimuot. O yung pa niya, kung kami wala sa among kaugalingon, kini alang sa Dios. O kung kami anaa sa maayo nga panimuot, kini alang kaninyo. Ang gigamit dirian ni Paul is mao gayud ang pamaagi sa gugma sa Ginoo. That's why in verse 14, ingon niya, the love of Christ controls us. Because we have concluded this, one died for the sake of all, therefore all died. In verse 15, he died for the sake of all, so that those who are alive should live not for themselves, but for the one who died for them and was raised. So maunta na itong timanan. Nakita, tungod kay Kristo nga namatay alang kanato aron kita mabuhi, magkinabuhi kita nga para lang kaniya. Dili gid para sa atong kaugalingon. Ang dati, ang sa una nga kita, patay na to siya. Matuingon ni Paul nga gilansang ta ug namatay ta uban ni Kristo. Ug nabanhaw usab kita uban niya. Apan kini nabanhaw, dili na kini ikaw kundi si Kristo na nga nabuhi diha kanimo. So mana atong timan-an. Nganong mga lagad sa Ginoo tungod kay Kristo nga nabuhi diri kanato. Dili tungod kay kita o sa Ginoo mo na magpakabuhi na usab kita para sa tong kaugalingon. Ikatulo, God's love defines who you are. Sa daw ang gugma sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo mag-define kanimo. Sa man define, maghulagway. Maghulagway kanimo kung kinsa ka. Kinsa ba gyud ka? Ha? Kinsa ba gyud ka? Ang 1 John 4:16, sa may gingon, so we know the love that God has for us and we trust that love. Ano ito sa Bisaya? 1 John 4:16, ingon pa sa 16. Ingon niya, dari kita nahibalo og nagtuo sa gugma nga gipatunan sa Dios alang kanato. Ang Dios gugma ug ang nagpabilin sa gugma nagpabilin sa Dios ug ang Dios nagpabilin diha kaniya. Igsuon, kung ikaw mohunong sa pag-alagad sa Ginoo, mutalikod, mubiya, sa imo kang tan-aw, nagpabilin ba gyud ka ang gugma diha, ang gugma sa Ginoo diha kanimo? Sa imong tan-aw na sinati ba gyud ka nimo ang gugma sa Ginoo? Kay klaro kaayo ang gingon sa pulong sa Ginoo.
Nga kun ang Ginoo ingon pa sa 16, sa atong gibasa ganina ingon pa ang Dios gugma ug ang nagpabilin sa gugma nagpabilin sa Dios ug ang Dios nagpabilin diha kaniya. So kung nasinati nimo ang gugma sa Ginoo, ikaw dili gayud mo biya kaniya, dili gayud mahimulag kaniya, kun dili magpabilin ka kaniya tungod sa iyang gugma diha kanimo. Normal lang maluya. Pero abnormal kung mutalikod na ka sa Ginoo ug mubiya ka sa iya. Normal lang mubati og kakapoy. Pero dili normal kung ikaw mubiya og mutalikod na gid sa Ginoo. Kay sultihan ko kamo, kung ikaw gani mutalikod og hingpit sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, basin wala gyud nimo na sinati ang gugma sa Ginoo. Basin wala gyud nimo na hikaplagan ang gugma sa Ginoo. Now, when you walk and live in God's love, He is in you. Kung ikaw maglakaw o magkinabuhi diha sa gugma sa Ginoo, siya naa kanimo and marking your life with His presence. Ma-feel ang presensya sa Ginoo diha kanimo. Kay nasinati man nimo ang gugma sa Ginoo. Una, dili ta act unta na murag wala kita higugmaa sa Ginoo. Na pag-abot sa mga kalisdanan sa kinabuhi, murag gibundakan sa kalibutan, gidatugan sa kalibutan, murag wa gid makasinati nga gihigugma sa Ginoo. Hinumduman nato ang presensya sa Ginoo nga niya kanato. Mahibaluan gyud if we walk and live in God's love. Now, the love, presence, protection, provision, peace, productivity, plan, passion, and the power of God is so evident and seen in you. Pag ang gugma sa Ginoo naa sa imuha, unsa man ang makita nga ebidensya diha kanimo? Ang presensya sa Ginoo. Mao nang maibaluan sa mga tao nga Kristohanon gyud ka. Bisan dili pa kamo share na ikaw Kristohanon, ma-feel sa tao nga nagtan-aw sa imo, kinintawanan ni Kristohanon ni. Because nakita niya nga ang presensya sa Ginoo naa sa iya. Ang power, ang presence sa laang espiritu naa sa iya. And then there is protection. Kung na-feel nimo ang presence sa Ginoo, dunay protection, yan naman. Kung kay palangga ka sa Ginoo, nabay kay palangga nga dili protektahan. Palangga gani ka sa Ginoo, love ka sa Ginoo nya, di ka protektahan. Mo nang ma-feel nimo nga protektado ka. Ano bitong ingon ang Psalms 23? Bisag maglakaw ako walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok. Bisang pag atubangan sa kaaway, ingon pa niya, dili siya malisang. Ingon pa niya, giandaman ako pagkaon atubangan sa akong kaaway. Ano naman? Kaya ang Dios man ang iyahang magbalantay. Muna, ang simbolo sa love sa Ginoo, kung love ka sa Ginoo, ayaw kaduha-duha kaya kang protektahan sa Ginoo. See? Tanawa ng istorya ni David God kanang Psalms 23. Ang Dios ang akong magbalantay ug walay makulang kanako. Gibantayan ni ako walog sa landong sa kamatayon. Gipakita na sa Ginoo sa tua na kaya ta niyang protektahan. Wala may namatay siguro diri atungod sa COVID siguro. Gawas na itong namatay, kay gideclare nga namatay sa COVID or nagka-COVID. Pero kung nasakit ka dari, gidala ka sa hospital, kay ang ilang finding una kay COVID niya, motoy ka matay, wala masiguro. Usa na ka sinyalis nga, kaya kang protektahan sa Ginoo. Kaya kang protektahan sa Ginoo. Dili tungod kay nagpa-vaccine ka, maong naluwas ka, dili, oy, natoy, silingan diya sa mudyang na istorya nako. Namatay ang bana niya. Wala mo sa iyang kamatian. Ang side effect sa vaccine. Pagpa-vaccine niya o Pfizer, anang buntag. Pagkagabi namatay. Kaya wala kaya yung immune system siguro. Pero kung naa ka sa kamot sa Ginoo, kaya kang protektahan. Isa pag di ka pa-vaccine atong panahon na may wag ka pa-vaccine siguro sa inyo.
Si Dudong Kubos ganito, maging napabaksin siguro. Buhi pa man, idagan ganig mayor. Ha? Tungod kay, bisag unsa pa na, kaya kang protektahan sa Ginoo. Bisag pag maglakaw ka, atubangan sa pangkaaway, kaya kang protektahan sa Ginoo. Sa una, diya sa may baryo, patay, mas mga hagdaw, kadlukan mo na, di ba? Di ka pwede magsulod-sulod diya ang baguhan ka. Kay basin o pasingitan ka diya, hilabtan ka nila daraan. Pero one time, diha ako nag-adto ko diya sa una. Eskwela pa ko sa una sa may Assumption sa una. Baktas ko diya anang lalom sa kagabion. Alas 11, alas 12, alauna. Kaya na ako'y gagaw, nagpuyo. Ba sila kaila, tanaw raman sa kuha. Itong mga choy-choy diya apod sa lingkod-lingkod sa dalan. Ano po sila maingon nga, choy ka, kaya suod mang kadrian. So ako lang yun na nga kun nakasay mo ang Ginoo. Walay may tabo sa imo nga dili maayo. Bisan pag naakatubangan sa gubat siguro kung maingon ang Ginoo sa imo nga ayo ka pala ka protektahan ta ka bisag mag-ulan pa siguro bala siguro. Di siguro ka matay siguro kay kaya kang protektahan sa Ginoo. Wala imposible sa Ginoo. And then peace, provision. Ang gugma sa Ginoo dapat masabtan nato. Ang kini maghatag ka nato og provision. Peace. I-provide sa Ginoo. Nabay mingon ang Ginoo gihigugma ka niya pero gipasagdan ka niya. That is not love. Kay gihigugma man ka sa Ginoo, so apil nga iyang ihatag sa imong needs kay palangga man ka sa Ginoo. Nabay mingon imuhang bana nimo nga gihigugma ta ka dako gid akong gugma sa imo pero gibiyaan ka. Nya wala siya manarbaho, wala siya mangita kwarta. Dili ana atong Ginoo. And then peace. There is peace kung dunay gugma sa Ginoo. Kung napil nimo ang love sa Ginoo, there is peace, there is productivity. Ay kaupat ug katapusan, God's love defends you. Ano ang gugma sa Ginoo? Ang gugma sa Ginoo magapanalipod kanimo. In verse 16, padayon nato 17, padayon nato basa. Pinaagi niini nahingpit ang gugma dinhi kanato aron kita may pagsalig unya sa adlaw sa paghukom. Kay ingon nga siya mauusab kita dinhi sa kalibutan. So adunay panalipod kanato sa adlaw sa paghukom. Imagine mo, kitang tanan muatubang sa hukmanan sa Ginoo. Moabot man ang rapture, mauna ka man. Kaya ang rapture, di ba? Ang rapture, adlaw sa pagkabanhaw, or bitaw ka na, rapture. Tanan na mga Kristohanon, tanan na may mga Diyos, tanan na naluwas na. Tanan to sila, bisan katong buhi o katong patay, musugat to sa Ginoo, panahon sa rapture. Kanang mga minteryo, nga, uga, asa ba kagipang lubong, nga mga Kristohanon, nga nangamatay, mga ukab to tanan, ilang lubnganan, musugat to sila sa Ginoo. Kita na mga buhi nga maabtan, magsunod ta sa mga patay. Pero katura pong buhi nga magtotoo, katong mga believers ni Kristo. And then sa second coming sa Ginoo, according pa sa theologian, o mga theology nga pagtuon, mo reign si Jesus diri sa kalibutan for 1,000 years. Sa iyang pagbalik diri sa kalibutan o paghari sulod sa kalibo ka tuig, millennium years. Mukuyog tong mga nanguyog atong rapture. Kaya sa panahon sa rapture, apil tong nangamatay sa unang panahon, tukad siguro sa sinugdanan, sa creation, sa kalibutan, hangtod sa present time, and then ni-rapture, mabanhaw to tanan, and then mubalik diri sa kalibutan, mupuyo, uban kay Kristo for 1,000 years, and then after ni Ana, kay dakpon lagi si Satanas, and then una matapos ang 1,000 years, buhian na po si Satanas, mga istorya. And then, manglimbong, o may tabo ang war, sa kiniginatawag, Gog and Magog na war. And then, tigumon sa maabot ang white throne judgment, maabot ang katapusang paghukom sa kalibutan, ug mao na siya ang ginatawag white throne seat of judgment. Na ang tanan ng mga inila ug dili inila, ang tanan ng mga naluwas o katong wala maluwas, wala makaila kang Kristo, tanan to musugat sa white throne judgment. And then may ablihan katong sa Revelation nga book na listahan sa kinabuhi ug listahan sa maayong binuhatan. Inaana ang may tabo. Now, kung wala ka makasinati sa gugma sa Ginoo, dili ka makayang panalipdan unya inikatubang nimo sa hukmanan sa Ginoo. Pag-atubang nimo sa hukmanan sa Ginoo, kung wala imong pangalan sa libro sa kinabuhi,
impyerno ka padulong. Ang bugtong makapanalipod kanimo unya, mao ang gugma ni Kristo. Nga sa diha nga buhi pa ka sa kalibutan, ikaw naghatag og pagpakabana kang Hesukristo diha sa imong kinabuhi. Imo siyang giila nga imong Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi. Imo siyang gituohan nga maulay bugtong makaluwas kanimo. Ug kini nga gugma mao ni ang mudipinsa kanimo unya inig atubang nimo sa hukmanan. Nga pagtan-aw sa imong pangalan sa libro sa kinabuhi naa didto tungod sa dako nga gugma sa Ginoo diha kanimo. Nga iyaha kang gipakitaan sa iyang dako nga gugma inungdan nga dili kanila basta-basta nga dalahon lang og itsa dito sa impyerno. Kay iyaha kang gihugasan pinaagi siyang dugo. Iya kang gipasaylo o gikalimtan, gipapa ang tanan nimong mga kasalanan. Aron mahimo kang worthy na musulod dito sa kingdom sa Ginoo. Mao na ang gugma sa Ginoo, kayang modepinsa sa imo. If God's love is made perfect in us, we can be without fear on the day when God judges the world. Mo na bisan pag moabot ang adlaw sa kamatayon, dili ka malisang. Because you are defended by the love of God. Bisa pag unsay mahitabo, magkagubot ba ang kalibutan, mahitabo man ang Armageddon war at Damigiddo, magkaguliyang man ang kalibutan, safe ka. Mahimo man tingaling, mamatay ka tungod sa mga kaguliyang, tungod sa mga kasamok, tungod sa gubat, tungod sa kagutom, tingali. Pero dili mapatay ang imuhang espirituhanong bahin kay ang gugma sa Ginoo mo'y nanalipod ni ana aron dili na madagmalan. Mana aton timan-an nga ang gugma sa Ginoo mo papa sa kahadlok sa panahon unya nga hukman sa Ginoo ang kalibutan, and we will be without fear because in this world we are like Jesus. See? Dili ta malisang. In verse 18, sa gingon, sa versikulo 18, ingon niya, ang kahadlok wala diya sa gugma. Apan ang hingpit nga gugma naghingilin sa kahadlok. Kay ang kahadlok adunay silot. O siya nga nahadlok, wala mahingpit diha sa gugma. See? Manandili ka dapat mahadlok. Kay ang mahadlok, wala gid mahingpit diha kaniya ang gugma. This is how love is made complete in us, so that we will have confidence on that day of judgment. In verse 17. Ug mao ni ang prueba, you live in His love. Magkinabuhi ka ug mabuhi ka diha sa gugma sa Ginoo. Kung si Kristo diha kanimo, o if Christ lives in you because of what He did for you, you can be confident on the day of judgment because you are in right standing with God. So, dili ka dapat mahadlok kung si Kristo anaa diha kanimo. Kung si Kristo anaa diha kanimo, dili ka dapat mahadlok tungod sa iyang gibuhat diha kanimo. O masaligon ka nga sa adlaw unya sa paghukom, mubarog ka uban kang Hesukristo. Timan-an nato, love drives out fear. Because fear expects punishment. If you are afraid, you still don't have the love of God. Kung mahadlok ka, malisang ka, still, wala ka nakabaton sa gugma sa Ginoo. Because you have nothing to fear. Wala kay dapat kahadlukan, wala kay dapat na itago, wala kay dapat kabalakan. Because when the time comes that we all be facing our God on Judgment Day, we are defended by His love. So, timan-an nato na siya. So, before na ako kini i-close kini nga message, I just want you to remind that we are, or how are we affected by the love of Christ? How are you affected by the love of Christ? Unsa bang apekto diha kanimo sa gugma ni Kristo? Kung kita naa na si Kristo sa atong kinabuhi, we no longer live for ourselves. Dili na ka dapat magkinabuhi para sa imong kaugalingon. But we live for Him. Kung dili para lang gayud o para lang gayud kaniya.
Hindi na nato ipasigarbo atong pagka-selfish na tao. Bisan naa si Kristo sa atong kinabuhi, kita lang gyapon magbuot. Kisa mo kita magbuot sa atong buhaton. Last priority kanunay ang Ginoo sa atong kinabuhi. But kung tinuod nga nasinati nimo ang gugma sa Ginoo, do na kini apekto diha sa imo. Ug ang apekto ni ini dili na ka magkinabuhi para sa imong kaugalingon, apan para lang gayud sa Ginoo nga nagpakamatay kanimo ug kanako. We walk in love, live for righteous, and zealous for good works. Kinabuhi kita diha sa gugma, ug magkinabuhi kita diha sa pagkamatarong, ug magmadasigon kita sa pagbuhat og maayo. Gihangyon ako ang tanan sa pagtindog. We accept the words of God. We are more than conquerors through Him who loves us. So nothing can separate us from His love, and we will be with Him forever. Kini, labaw sa tanan, marka kini na kita matuod na follower ni Jesus Christ. Ingon ang John 13:35, by this everyone will know that you are my disciple, if you love one another. Pinaagi ini, daghan unya ang masayod nga ikaw sumusunod ni Kristo kung kihigugman nimo ang usag-usa. So go out in the confidence of God's love today and share His love with others. Unyang hapon, matutan sa Bunawan, so you can share your love para makahimamat sa uban o makapaambit ta sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban.